Ljudi, da li ste se ikada zapitali šta se dogodi kada oni koji kroje sudbinu sveta reše da pogaze sopstvena pravila, ubeđeni da im niko nikada ne može stati na put, samo da bi ih godinama kasnije dočekao račun koji sada svi zajedno moramo da plaćamo. Upravo o tome svedoče događaji koji se odvijaju pred našim očima, a sve je kulminiralo u Sankt Peterburgu, gdje su se tokom proslave Dana Ruske ratne mornarice okupili visoki vojni zvaničnici i komandanti svih ruskih flota. U atmosferi u kojoj se prepliću geopolitičke tenzije i vojne operacije, ruski predsjednik Vladimir Putin izneo je niz izjava koje iz korijena menjaju način na koji posmatramo aktualni sukob, ali i budućnost celog evropskog kontinenta. Zato je važno razumjeti sljedeće. Ovo više nije samo priča o jednoj vojnoj operaciji na istoku Europe. Ovo je analiza dubokog geopolitičkog loma čije korijene moramo tražiti decenijama unazad. Prema navodima ruskih medija, pre svega agencija RIA Novosti i portala Gazeta.ru, Putin je pred pomorskim oficirima izjavio da su zapadne zemlje donošenjem odluka koje su u potpunoj suprotnosti sa poveljom Ujedinjenih nacija doslovno pustile duha iz boce. I tu dolazimo do ključne stvari. Kako se navodi u ovim izveštajima, ruski lider je podsjetio da je nakon raspada Sovjetskog saveza Zapad samovoljno odlučio da promeni ustaljena pravila međunarodnih odnosa. Kao jedan od ključnih primjera te političke i pravne samovolje, Putin je naveo događaje na prostoru bivše Jugoslavije, istakavši da je podjela srpske nacije na različite nacionalne delove izvedena uz direktno kršenje povelje UN-a. Prema njegovim rečima, tada su donete odluke koje su trajno narušile stabilnost sveta, jer kada jednom pregazite osnovne principe međunarodnog prava, više niko ne može garantovati mir, tvrdi. Ali ovdje priča nestaje. Pazite sad. Rusija se prema izjavama svog predsjednika Putina godinama suočavala sa sistematskim ignorisanjem sopstvenih bezbednosnih interesa. Putin je oštro kritikovao politiku Severnoatlantskog saveza, naglasivši da zemlje NATO uopšte ne mare za data obećanja. Kako prenosi novinarka Natalija Gubernatorova, ruski predsjednik je podsjetio javnost na čvrsta uveravanja koja su zapadni partneri svojevremeno dali posljednjem sovjetskom lideru Mihajlu Gorbačovu da se vojna infrastruktura pakta neće širiti ni pedalj prema istoku. Ali umjesto poštovanja dogovora uslijedio je talas za talasom širenja NATO-a. Putin je otvoreno upotrebio žargon izjavivši da je Rusija jednostavno prevarena i odbačena jer su zapadne sile nastavile sa metodičkim približavanjem ruskim granicama, ignorišući sve proteste i upozorenja Moskve. Cilj takvog postupanja, kako ocenjuje ruski lider, bio je produžavanje konfrontacije i opravdanje ogromnih vojnih troškova. Rusija, sa druge strane, kako on tvrdi, nikada nije pretila evropskim narodima, ali su potezi alijanse narušili istorijsku ravnotežu snaga u Evropi. Međutim, političke poruke su samo jedan deo ove kompleksne slagalice. Druga strana medalje je situacija na samom terenu i u kabinetima gdje se donose najvažnije odluke. Odgovarajući na pitanja u vođenju specijalne vojne operacije, Putin je otkrio detalje o tome kako se prikupljaju informacije na samom vrhu države. Informacije stižu iz više nezavisnih kanala, od zvaničnih državnih agencija, direktno od komandanata jedinica i vojnika na prvoj liniji sa kojima je u ličnom kontaktu, pa sve do obavještajnih službi koje prate dešavanja u zemlji i na frontu. Ovo menja celu sliku o načinu informisanja. Ruski predsjednik je priznao da redovno prati i objave vojnih blogera i nezavisnih izveštača sa terena. Kako navode mediji, on istakao da pojedini autori izuzetno precizno prenose stvarnu situaciju
sa linije kontakta i da ponegde u svojim analizama pogode pravo u centar. U trenutku kada izveštavanje sa fronta vrvi od kontradiktornih informacija, saznanje da šef države ukršta obaveštajne podatke sa objavama terenskih blogera govori o tome koliko je kontrola informacija postala presudna za obaveštajni i vojni aparat. Zato je važno da se osvrnemo i na samu istorijsku pozadinu sukoba u Ukrajini, o kojoj je Putin detaljno govorio pred mornarima. Prema njegovim rečima, Rusija nije započela nikakav rat, već je bila, kaže, prisiljena da odgovori na vojne akcije koje su Kijev i njegovi zapadni sponzori pokrenuli protiv stanovništva na jugoistoku zemlje, tvrdi Putin. Podsjećajući na istorijski kontekst, ruski lider je napravljen presek vekova. Ukazao je da je Ukrajina istorijski bila podeljena na levu i desnu obalu Dnjepra, pri čemu se leva obala uvek smatrala ne samo orijentisanom prema Rusiji, već njenim integralnim delom. I baš tu nastaje problem kada se analizira teritorijalni integritet. Putin je podsjetio na arhivske dokumente koji svjedoče o tome da je nakon Oktobarske revolucije sovjetska vlada na zahtjev samih predstavnika Donbasa prvobitno odlučila da tu oblast uključi u sastav Ruske Sovjetske federativne socijalističke republike. Međutim, kasnim odlukama boljševika i pod utjecajem političkih strujanja na zapadu, Vladimir Iljič Lenjin je nagovoren da Donbas prepusti novostvorenoj Ukrajini. Kasnije, nakon Drugog svjetskog rata, Josip Stalin pripojio Ukrajini i zapadne teritorije koje su istorijski pripadale Poljskoj, Mađarskoj i Rumuniji. Slušajte ovo. Te zapadne zemlje su, prema Putinovim rečima, bile Staljinov poklon, ali poklon koji je dat u okviru jedne moćne zajedničke države. Ruski predsjednik tvrdi da je upravo Rusija bila jedini pravi garant teritorijalnog integriteta Ukrajine. Međutim, kada je zvanični Kijev proglasio Moskvu za neprijatelja, a Ruse na tim prostorima proglasio netitularnom nacijom, stvorene su okolnosti u kojima je sukob postao neizbežan. Sa druge strane, postavlja se pitanje šta će biti sa zapadnim delom Ukrajine u budućnosti. Putin je izneo prilično dalekosežnu prognozu tvrdeći da će Ukrajina pre ili kasnije izgubiti te zapadne teritorije. Prema njegovoj procjeni, to se možda neće dogoditi sutra ili za 2 godine, ali kroz deceniju ili 15 godina sve će se istorijski vratiti na svoje mesto, a susjedne države poput Poljske, Mađarske i Rumunije mogle bi potražiti ono što smatraju svojim istorijskim zemljama. On je podsjetio i na ranije navode da Poljska u okviru NATO struktura razmatra opcije stvaranja koalicija koje bi pod izgovorom vojne pomoći mogle preuzeti kontrolu nad zapadnim ukrajinskim regijama. U tom kontekstu ruski lider se osvrnuo i na unutrašnje stanje u samom Kijevu, upoređujući tamošnje političke borbe sa paucima u tegli. Kako prenosi gazeta RU, on je naveo da se političke elite u Ukrajini međusobno bore za novac koji je otet od sopstvenog naroda ili dobijen od zapadnih sponzora, dok narod trpi posljedice. Podsjećajući na izjave iz maja ove godine, Putin je istakao da je Zapad očekivao brzi poraz Rusije i raspad njene državnosti u roku od nekoliko mjeseci, ali da se to nije dogodilo i da zapadni lideri sada ne mogu da izađu iz kolotečine sopstvene promašene politike. Ali priča se ovdje ne završava, jer paralelno sa geopolitičkim analizama stoji surova vojna realnost na moru i u vazduhu. Na sastanku sa komandantima Severne, Tihookeanske, Baltičke, Crnomorske flote i Kaspijske flotile u opticaj su stavljena 2 izuzetno važna bezbednosna pitanja: zaštita trgovačke mornarice i odbrane Kaliningradske oblasti. Pazite sad, Rusija se suočava sa sve većim pritiskom na svoje trgovačke brodove i tankere na otvorenom moru. Putin je naglasio da zaštita trgovačkog flota mora biti prioritet jednak razvoju ratne mornarice. Prema njegovim rečima,
Na pokušaj zaplene ili napada na ruske tankere mora se odgovoriti odlučno. On je podvučeno istakao: postupati se mora u okviru međunarodnog pomorskog prava, ali izuzetno oštro, tačno onako kako se svijet bori protiv pirata i piratstva na morima. Zatim je usledilo i direktno upozorenje vezano za Kaliningradsku oblast, rusku enklavu usred NATO okruženja. Putin je poručio da će u slučaju stvaranja bilo kakvih prijetnji po ovaj region njegova bezbednost biti garantovana svim raspoloživim kapacitetima i mogućnostima Ruske federacije. U toj strategiji Baltička flota mora ostati na prvoj liniji odbrane. I tu dolazimo do tehnološkog aduta o kome bruje svi svjetski vojni analitičari. Hipersoničnoj protubrodskoj raketi Cirkon. Ruski predsjednik je pred pomorskim oficirima potvrdio da se na velike ratne brodove masovno raspoređuju novi sistemi naoružanja i zaštite. Raketa Cirkon, koja dostiže brzinu do čak 8 maha, ima domet od oko 1000 km i iz korenja menja pravila igre. Putin je priznao da na tom oružju još mora da se radi i doteruje preciznost, ali naglasio da posljednja borbena upotreba pokazuje da raketa postaje sve preciznija i ubojitija. A prema rečima vojnog stručnjaka Anatolija Matvijčuka, kako prenose ruski mediji, Cirkon je praktično neranjiv za zapadne sisteme protivvazdušne odbrane, uključujući i američke PVO sisteme Patriot. Matvijčuk objašnjava da u vrijeme kada je Patriot projektovan, hipersonične rakete sposobne da tokom leta pri enormnim brzinama menjaju putanju uopšte nisu postojale. Čak ni savremene modernizacije američkog sistema, kako tvrde ruski analitičari, ne mogu pratiti raketu koja leti brzinom od 8 maha i stiže do ciljeva u zapadnoj Ukrajini za svega 5 minuta od trenutka lansiranja. Ovo menja cijelu sliku na frontu, ali Rusija istovremeno reorganizuje i svoje unutrašnje vojne strukture. Tokom razgovora sa vojskom prostrujala je i informacija o ukidanju centralnog vojnog okruga, što ukazuje na duboku transformaciju i prilagođavanje celokupnog vojnog aparata dugotrajnim izazovima. Putin je otvoreno priznao da je država trenutno primorana da preusmeri ogromne finansijske i materijalne resurse ka ostvarivanju ciljeva vojne operacije, ali je naglasio da se od planova za dugoročni razvoj flote, kako u obalnom pojasu, tako i na dalekim okeanskim područjima, neće odustati. Dakle, dragi gledaoci, poruka iz Sankt Peterburga ostaje jasna. Rusija je ubeđena u svoju pobjedu, a vojni vrh poručuje da će se operacija završiti pre ili kasnije, ali da se osjećaj jedinstva naroda i vojske mora sačuvati zauvijek. Zapad je pogazio obećanja o neširenju NATO-a, narušio pravila UN-a na Balkanu i širom sveta i time je otvorio Pandorinu kutiju iz koje se duh više ne može lako vratiti. A sada, dragi moji, kada smo prošli kroz sve ove vojne, istorijske i geopolitičke detalje, volio bih da na trenutak zastanemo i popričamo onako ljudski iz duše, baš kako mi to uvijek i radimo ovdje na kanalu. Analizirajući sve ove izjave i događaje, primetio sam jednu stvar koja mi već duže vreme zapada za oko. Možda ste i vi to primetili ako redovno pratite moje objave i uopšte dešavanja na svjetskoj sceni. Naime, kada god se dešavaju neki veliki skupovi, važne manifestacije ili zvanični sastanci, predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin izuzetno često se vraća na temu raspada bivše Jugoslavije i nepravde koja je naneta srpskom narodu. To se više ne dešava slučajno i ne dešava se retko, to je postala konstanta u njegovim govorima. I baš tu želim da vam postavim jedno veliko suštinsko pitanje o kom bih voleo da prodiskutujemo u komentarima ispod ovog videa. Šta vi mislite, zbog čega on to toliko često naglašava? Da li je to čista politička kalkulacija i upotreba istorijskih činjenica u sopstvenu korist, kako bi pred međunarodnom javnošću opravdao trenutne poteze Rusije i ukazao na dvoličnost Zapada? Da li je to mehanizam kojim Rusija u ovim teškim okolnostima poručuje: vidite,
Vi ste prvi srušili povelju UN-a na Balkanu. Nemate pravo da nama bilo šta prigovarate. Ili u svemu tome postoji i nešto više, nešto dublje od pukog političkog interesa, neka recimo istorijska, duhovna i politička spona koja se decenijama i vekovima građene između naša dva naroda. Razmislite o ovome na trenutak. Kada pogledate istoriju, Balkan je uvijek bio mjesto gdje su se ukrštali interesi najvećih svjetskih sila. Svaki put kada bi se promijenile karte na Balkanu, ubrzo bi usledile tektonske promjene u celoj Europi. Onog trenutka kada je 90. godina porušen princip nepovredivosti granica na prostoru bivše Jugoslavije, stvoren je presedan koji je, htjeli mi to da priznamo ili ne, trajno promijenio bezbednosnu arhitekturu celog sveta. Događaji iz te epohe postali su nulta tačka za sve ono što danas gledamo. Zato me izuzetno zanima vaš stav, kako vi, kao moja verna publika koja iz videa u video pokazuje nevjerovatno razumevanje geopolitike i istorije, gledate na te učestale poruke iz Moskve. Da li u tim rečima prepoznajete iskreno razumevanje za tešku sudbinu našeg naroda kroz istoriju ili smatrate da velike sile uvek i bez izuzetka gledaju isključivo svoj hladni državni interes? Vaša mišljenja su mi uvijek bila od neprocjenjive važnosti, jer se u komentarima ispod naših videa često razviju debate koje po kvalitetu prevazilaze i mnoge televizijske emisije. Pročitam svaki vaš komentar, zapažanje i analizu i moram da vam se zahvalim na tome što ovom kanalu dajete posebnu širinu i ozbiljnost. Ako vam se dopala ova velika analiza, obavezno ostavite like, podelite video sa prijateljima kojima bi ova tema mogla biti zanimljiva i naravno, ako ste novi ovdje, kliknite na to dugme za praćenje i uključite zvonce kako ne biste propustili naredne priče. Vaša podrška je gorivo koje pokreće ovaj kanal da istražuje dublje, traži pouzdane činjenice i donosi vam objektivnu sliku sveta u kojem živimo. Hvala vam na odvojenom vremenu, hvala vam na poverenju i na tome što ste i večeras bili uz mene. Pišite mi u komentarima vaše odgovore na ovo veliko pitanje. Jedva čekam da pročitam šta imate da kažete. Čuvajte se, budite dobro i vidimo se već u sljedećem videu. Svako dobro, ljudi!